കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധവും തൊഴിലാളി വിരുദ്ധവുമായ നയങ്ങൾക്കെതിരെ UDFന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്നാർ ടൗണിൽ പ്രതിഷേധ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രതിഷേധ യോഗം മുൻ MLA AK മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലേബർ കോഡുകൾ പിൻവലിക്കുക, പുതിയ കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന ഭേദഗതി നിയമം പിൻവലിക്കുക, വൈദ്യുതി ഭേദഗതി ബിൽ റദ്ദാക്കുക, മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, ജോലിയും കൂലിയും സംരക്ഷിക്കുക, ചുമട്ടുതൊഴിലാളി നിയമം നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദേശീയ പണിമുടക്ക്. ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി UDFന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്നാർ ടൗണിൽ പ്രതിഷേധ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രതിഷേധ യോഗം മുൻ MLA AK മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. இடது முன்னணி அவர்களும் பாரதத்தை குட்டப்புள்ளியாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி இந்து மதம் அது போதும், இந்த இந்துக்கள் மாத்திரம் அந்த நாட்டில் வாழ்ந்தா போதும் என்று சொல்லி உயர்ந்த ஜாதியினர் வாழ்ந்தா போதும் என்று சொல்லிக் கொண்டு நாட்டை துண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய நரேந்திர மோடி அவர்களும் இந்த நாட்டை சின்ன பின்னமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். எல்லா நிலையிலும் கேரளத்திலும் இந்திய நாட்டில் நம்மளுடைய பாத மாநாட்டிலும் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த சமூகத்திற்கும் நல்ல காரியங்கள் நடந்துவிடவில்லை. ஒரு சமூகத்திற்கும் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள், பிறந்து வளர்ந்த குழந்தைகள் உட்பட, பிறந்து வளர்ந்து வயிற்றில் வளர்கின்ற குழந்தைகள் உட்பட இங்கு கடனாளியாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற உண்மை கருத்தை நாம் அனைவரும் புரிந்து கொள்ள தவறிக்கொண்டிருக்கின்றோம் நண்பர்களே. പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ INTUC സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി G മുനിയാണ്ടി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. INTUC ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രാജാ മാട്ടുകാരൻ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. KPCC സെക്രട്ടറി തോമസ് രാജൻ, നേതാക്കളായ D കുമാർ, നൌഷാദ്, വിജയകുമാർ, C നെൽസൺ, ജോൺ C ഐസക്, PK രാജൻ, ജോസ് മുത്തലാട്ട് തുടങ്ങി നിരവധി നേതാക്കൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. കേരള വിഷൻ ന്യൂസ്, ഇടുക്കി.